Hello sa tanan, maayong gabi ninyo. Um, sa tinuod mao gani kaning akong gipakita nga video mao gani among realidad sa among kinabuhi. Di man pud miingon nga luoy mi ka og kahimtang kay naa man po'y trabaho in taon hangbana kaloy sa Ginoo. Pero kini nga video ako sa ning gipakita kay aron maka napon may ma-idea ba kay manguha jud mi puso permit kay kini akong duha ka mga anak moangay man gud og puso nga ginisa nga puso sa saging kay aho man gianad og pagkaon og ingan ani. Kay ilaha man ning paborito butangan og duha ka serve nga dinuguan kay mopalit man ko ato sa restaurant kay saga ani ama na moangay jud ni sila pirmi ni nila pangitaan nga sudana gusto man gud pud naho nga maanad lagi sila mong sige ra mig panguha og puso kinahanglan pod nga ang atong mga anak kamintras mga bata pa another nato sila og kinabuhi nga ani nga makakaton sila mukaon og ginisa nga saging sa puso kay kasagaran sa mga henerasyon karon dili naman kadto mukaon og ngan ani wa kaila ngan ani man puso sa saging. Gusto man naman ning hinungdan nga nganong sige kog panguha og puso kay hang mga anak mo angay man sa taon na niya ja mao nang pirmi lang ni magluto niya malahi ang bata kung anada nato og ingon ani mga anak makakaon jud ni sila og hotdog panagsara jud in taon murag persa na jang luoya pero mao man nihang paagi nga aron sila dili maanad og pagkaon mga lami kay di ko ngayon nada ng anak mga lami nga pagkaon kay mas maayo jud ang mga anak nato maanad og pagkaon nga mga inan mga udong o unsa pa na mga pinubre nga pagkaon nang kay dili man padsa pod maadyo nga ang bata magsige lang kaon og mga preservatives bitaw nga pagkaon bitaw mao na sila depende po na nato mga ginikanan kang di ta maganahon na sa mga anak ug tudloan na tag-ingan ani nga mintras bata pa mao ni nindot oy kay ngano kadako ana di na ta maglisod ana kay kung mosugo na ka nga dako na kadto sila tiguwang na useless na kay di na sila maminaw sige bye mao ra to.